शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আসানসোল রেল স্টেশনে সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা শুরু করা হলো। ট্রেন ও প্ল্যাটফর্ম চত্বরে আরপিএফ ও ডগ স্কোয়াডের তরফে চালানো হলো বিশেষ তল্লাশি অভিযান। আগামী 16 আগস্ট থেকে পুনরায় চালু হতে চলেছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। এই লক্ষ্যেই জেলার তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ছাড়া হলো ভ্রাম্যমান টেবলো, সাথেই প্রচারে কাজে লাগানো হলো জেলার লোকশিল্পীদের। আসন্ন মহরম নিয়ে আসানসোলের হীরাপুর থানায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শান্তি বৈঠক। পুলিশ আধিকারিকদের সাথে 10টি মহরম কমিটির প্রতিনিধিরা করলেন বৈঠক। রানীগঞ্জের সাহেববাং পাড়া এলাকায় কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্গাপুরের সুকান্তপল্লীতে একটি মুদিখানার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। অ্যাসবেস্টসের চাল ভেঙে দোকানে ঢুকে চোরের দল। নগদ টাকা এবং সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা। লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে রানীগঞ্জ রেল স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ সিটোর। অন্যদিকে আসানসোল রেল মন্ডলের ডিআরএমকেও দেওয়া হলো স্মারকলিপি। তেরোই আগস্ট শহরের গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করল সিপিএম। দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে সভা থেকে দেখানো হলো বিক্ষোভ। সুদ কারবারিদের দাপটে গত দুদিন আগে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর এক কলেজ পড়ুয়া। ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা এক সুদ কারবারির দোকানে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালালো। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দুর্গাপুরের 34 নম্বর ওয়ার্ডের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক লাগোয়া রাস্তা পাকা করার কাজে শিলান্যাস করা হলো। প্রায় 12 লক্ষ টাকা খরচে তৈরি হবে এই সড়ক। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অন্ডালে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরে বহু মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন।
আসানসোল নগর নিগম ও হিন্দি একাডেমির উদ্যোগে কথাকার সঞ্জীবকে শিল্পাঞ্চল রত্ন সম্মানে সম্মানিত করা হলো। প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অভিজিৎ ঘটকরা তুলে দিলেন অ্যাওয়ার্ডটি। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आसनसोल रेलवे स्टेशन में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आरपीएफ के जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ ट्रेनों और रेलवे स्टेशन परिसर में चलाया सघन तलाशी अभियान। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आसनसोल रेलवे स्टेशन में भी चौकसी बढ़ा दी गई है और आरपीएफ द्वारा चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शुक्रवार को आरपीएफ के जवानों ने डॉग स्क्वाड के जरिए स्टेशन परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान खोजी कुत्ते द्वारा स्टेशन परिसर में घूम घूम कर तलाशी ली गई। इसके साथ ही आरपीएफ के जवानों ने मेटल डिटेक्टर के साथ यात्रियों के सामानों की जांच की। आसनसोल रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली प्रत्येक ट्रेनों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। आरपीएफ के जवानों ने ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों के लगेज एवं बैग खुलवाकर उसकी तलाशी ली। आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। रेलवे स्टेशन में कोई भी संदिग्ध वस्तु अथवा व्यक्ति को देखने पर तुरंत आरपीएफ को सूचना देने की अपील की गई है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী 16 আগস্ট থেকে পুনরায় চালু হতে চলেছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। আর এর প্রচারে কাজে লাগানো হলো বাংলার লোকশিল্পীদের। বাউল এবং কীর্তনিয়া সহ লোকশিল্পীদের এদিন প্রচার হেতু কাজে লাগানো হয়। প্রচার হেতু ছাড়া হয় টেবলোগুলির সাথেই বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে প্রচার চালাবেন এই লোকশিল্পীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আগামী 16 আগস্ট থেকে পুনরায় শুরু হতে চলেছে দুয়ারে সরকার পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভা এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে এই ক্যাম্প। আর এই ক্যাম্পের প্রচারেই এবার বাংলার লোকশিল্পীদের কাজে লাগানো হলো। শুক্রবার জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি প্রচার হেতু ট্যাবলো চালু করা হলো। সাথেই থাকছেন জেলার এই বাউল শিল্পীরা। তারাই ঘুরবেন বিভিন্ন এলাকায়, গান গেয়ে সরকারি এই ক্যাম্পের সুযোগ সুবিধা নিয়ে করবেন প্রচার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে দুয়ারে সরকার এর মাধ্যমে যে সমস্ত প্রকল্পগুলি পরিষেবা সরকার মানুষকে দিতে চাইছে সেই বিষয়ে মানুষকে আরও জানাবার উদ্দেশ্যে আমরা এই প্রচার প্রকল্পে আজকে অংশগ্রহণ করছি। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করার জন্য সরকারের নতুন প্রকল্প লক্ষ্মীর ভান্ডার, পশ্চিমবঙ্গ স্টুডেন্ট কাজ প্রকল্প, কৃষক বন্ধু প্রকল্প, বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা। संतोष मंडलेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, आसनसोल। मुहर्रम को लेकर आसनसोल के हीरापुर थाने में शांति बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ ही 10 मुहर्रम कमेटियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए इस बार भी मुहर्रम के अखाड़े और ताजिया जुलूस नहीं निकाले जाने का निर्णय लिया गया।
मुहर्रम को लेकर आसनसोल के हीरापुर थाना में शांति बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ ही विभिन्न मुहर्रम अखाड़ा कमेटियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जहां पुलिस अधिकारियों ने मुहर्रम अखाड़ा कमेटियों को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस बार भी मुहर्रम के उपलक्ष्य में अखाड़े नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से एहतियात बरतते हुए हर संभव जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि तीसरी लहर के आने का खतरा बना है, इसके मद्देनजर सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं इस दौरान सभी ने शांति एवं भाईचारे के साथ पर्व मनाने पर जोर दिया। इस बैठक में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट एसीपी प्रतीक राय, सीआई शिवनाथ पाल के अलावा प्रवीर धर, अहमदुल्ला खान, सैयद इरफान, उत्पल सेन, बबीता दास समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। इन्फेक्शन रीजन वो है कम्युनलिज्म, वो इससे भी बड़ा इन्फेक्शन है। ये कभी भी कुछ इशू है हिंदू मुसलमान हो जाता है, हिंदू मुसलमान। तो हम आप लोग के यही बोलेंगे कि कुछ भी समस्या होगा कोई जगह में आप लोग जो यहाँ पर जो आए हैं ये सब लोग तुरंत उस जगह पे जाइए। पहले आप लोग उसको कैप्चर कीजिए, फिर हम लोग को बोलिए। यंग जनरेशन जो काफ़ी गर्म लार्ड्स को है उन लोगों को आप इंटरप्रेट करने को मत कीजिए। पहले आप लोग जो है आप लोग वहाँ पर जाके वो देखिए क्या है मामला क्या है, तो फिर हम लोगों को बोलिए। मुहर्रम के दिन हम लोग को भी बहुत अरेंजमेंट रहेगा, हम लोग बहुत पुलिस एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होगा। वो ईद के टाइम पे भी देखा कि जहाँ पर पहले हम लोग रहेंगे आप लोगों के साथ। तो एक्चुअली जो भी फेस्टिवल का मौसम है वहाँ पर जो भी है आप लोग गर्मियों के लिए है, हम लोग पुलिस स्टेशन से ये आपको वादा करते हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ है, आप लोग ये पूरा करने के लिए हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है। और कुछ भी असुविधा हो हम लोग को बोलिए, हम लोग को भी थोड़ा सेवा करने का मौका दीजिए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কালী মন্দিরে তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো রানীগঞ্জের 92 নম্বর ওয়ার্ডের সাহেবমানপাড়া এলাকায়। শুক্রবার সকালে যথারীতি মন্দিরের দরজা খুলতে গিয়ে চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আসানসোল পুর নিগমের অন্তর্গত রানীগঞ্জের 92 নম্বর ওয়ার্ডের সাহেববানপাড়ায় বহু প্রাচীন মহন্ত পরিবারের কালী মন্দিরে ঘটে গেল দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। শুক্রবার সকালে মন্দিরের দরজা খুলতে গিয়ে পরিবারের লোকজন দেখেন দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। মন্দিরের ভিতরে সমস্ত জিনিসপত্র ছড়ানো ছেটানো। মা কালীর মূর্তির রূপোর মুকুট, দেহের নানা অলংকার, পুজোর জন্য রাখা মন্দিরে তামা এবং পিতলের থালা বাসন ও দান বাক্স ভেঙে অর্থ নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। ঘটনা চাউর হতেই ভিড় করতে শুরু করেন পরিবারের লোকজন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পরিবারের অভিযোগ, পাশেই একটি মাঠ রয়েছে, আগে সেখানে খেলাধুলো হতো, এখন খেলাধুলা না হয়ে কিছু সমাজ বিরোধীরা ওই মাঠে রাতের অন্ধকারে বসায় জুয়া ও মদের আসর। কালী মন্দিরটি লাগোয়া ওই রাস্তাটির ধারেই বহু অপরিচিতরা আসা যাওয়া করে। ওই মাঠে যাওয়ার অন্যতম রাস্তা এটি। পুলিশ বিষয়টির প্রতি ব্যবস্থা নিক, যদিও পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। হ্যাঁ, কাপড় চুপড় বের করে ফেলে দিয়েছে। ফেলে দিয়েছে? হ্যাঁ, মায়ের ঘর নামাই দিয়েছে, মা দুর্গা নিচে পড়ে আছে। আপনাদের কারোর উপর সন্দেহ আছে? না, সন্দেহটা করবো না। পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে
এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना करছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিরুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886।
তার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছা। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। दुर्गापुर नगर निगम के 16 नंबर वार्ड अंतर्गत सुकांतपल्ली में एक मोदीखाना दुकान में चोरी की घटना को लेकर फैली सनसनी। एस्बेस्टस की छत तोड़कर दुकान के भीतर घुसे चोर नकदी समेत अन्य कई सामान लेकर फरार हो गए। दुर्गापुर में चोरों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। दुर्गापुर नगर निगम के 16 नंबर वार्ड अंतर्गत सुकांतपल्ली में चोरों ने एक मोदी खाने की दुकान को निशाना बनाया। बृहस्पतिवार की देर रात चोरों ने दुकान में धावा बोला और एस्बेस्टस की छत तोड़कर दुकान के भीतर दाखिल हुए। इसके बाद दुकान से नकदी समेत अन्य कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह दुकान मालिक जब दुकान खोलने पहुंचा तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ। उसने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, साथ ही चोरी की शिकायत दुर्गापुर थाने में दर्ज कराई। दुकान मालिक रामकुमार बरनवाल का कहना है कि चोरों का दल उनके दुकान के कैश बॉक्स में रखे नगद 1500 रुपए समेत अन्य कई कीमती सामान लेकर फरार हो गया है। चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत लगभग 16,000 रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। এসে দেখছি এলভেস্টার কেটে এখানে ঢুকে হরলিক্স, চকলেট, ক্যাশ, সিগারেট, ফেয়ার লাভলি এগুলো সব জিনিসগুলো, দামি জিনিসগুলো সব নিয়ে চলে গেছে। কখন দেখলেন এটা? এটা সকালে দোকান খোলার পর। কত টাকা ক্যাশ ছিল? 1500 টাকার মতন ছিল। অ্যাডভেস্টার কেটে নিয়ে গেছে। ঢুকেছে সেটা তো বলতে পারবো না, তো দোকান বন্ধ করে যাওয়ার পর সকালে খুলছি তখন দেখতে পাচ্ছি এরকম অবস্থা। এটা কি কোনো বড়? এবার বাচ্চা ছেলে সেটা যদি বলতে পারবো না, তো এলভেস্টার থেকে রোগা পাতলা কোনো লোক হয়তো ঢুকেছিল। কত টাকা জানিয়েছেন? হ্যাঁ, পুলিশে জানিয়েছেন? পুলিশে জানিয়েছি। কত টাকা টোটাল মাল গেছে? টোটাল মাল মোটামুটি 15-16 হাজার টাকার গেছে। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर थाने की पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास सीटू द्वारा लोकल ट्रेन परिसेवा चालू करने की मांग पर प्रदर्शन किया गया। लोकल ट्रेन चालू करने की मांग पर आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। राज्य में लोकल ट्रेनों की परिचालन की अनुमति देने की मांग पर शुक्रवार को रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास सीपीएम की श्रमिक संगठन सीटू के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। सीटू समर्थकों ने स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग पर आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की पाबंदियां आगामी 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और लोकल ट्रेनों के परिचालन की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। सीटू नेता सुप्रियो राय ने कहा कि राज्य में मेट्रो के साथ ही बस, ऑटो समेत सभी प्रकार की सार्वजनिक परिवहन चल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार लोकल ट्रेनों के परिचालन की अनुमति क्यों नहीं दे रही है। पिछले कुछ महीनों से लोकल ट्रेन का परिचालन बंद होने की वजह से हॉकरों समेत कई लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इसके अलावा सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने, स्कूल कॉलेज खोलने एवं पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में कटौती करने की मांग रखी गई है। सीआईटीयू থেকে লোকাল ট্রেন চালু করার দাবিতে স্টেশন ম্যানেজার মারফত ডিআরএম এর কাছে আমাদের মেমোরেন্ডাম আমরা দিয়েছি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যখন বাস পরিষেবা চালু আছে, গাড়ি ঘোড়া চলছে, হাট বাজার চালু আছে, যখন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন যে করোনার প্রকোপ নাকি কমছে, যখন উনি উপনির্বাচন করতে চাইছেন, তখন কেন লোকাল ট্রেন চালু করার অনুমতি দিচ্ছেন না, কেন স্কুল কলেজ চালু করার অনুমতি দিচ্ছেন না, এবং এই লোকাল ট্রেনের সঙ্গে
যেমন হকারদের রুটি রুজি যুক্ত আছে, তেমনই নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিসের জন্য সাধারণ মানুষ নিত্যযাত্রীরা যারা যাতায়াত করেন তাদের রুটি রুজির জন্য, সেই নিত্যযাত্রীদের স্বার্থে, ভেন্ডারদের স্বার্থে, হকারদের স্বার্থে লোকাল ট্রেন অবিলম্বে চালু করার জন্য আমরা ডিআরএম এর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। इस अवसर पर पूर्व विधायक रोनू दत्त, सीटू नेता हेमंत प्रभाकर, सुनील खंडेलवाल समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। ভেঙে পড়েছে নাগরিক পরিষেবা, এমনই অভিযোগ তুলে শুক্রবার দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএম। সাথে 13ই অগস্ট শহরের গণতন্ত্র হত্যা দিবস হিসেবেও এদিন পালন করেন তারা। প্রতি বছরই 13ই অগস্ট বিরোধীরা দুর্গাপুর শহরের গণতন্ত্র হত্যা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। এই প্রতিবাদ কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে এদিন অর্থাৎ শুক্রবার দুর্গাপুর নগর নিগমের কার্যালয় ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখালো সিপিআইএম। দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এদিন সামিল ছিলেন বীরেশ্বর মণ্ডল, বিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী সহ অন্যান্য সিপিআইএম নেতৃত্ব। সিপিআইএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকারের অভিযোগ, দুর্গাপুর পুর বোর্ডের প্রত্যেক প্রতিনিধি ভোট লুট করে ক্ষমতায় এসেছে, আর বাম আমলের ভালো পরিকাঠামো করে দেওয়া সত্ত্বেও শহরের নাগরিক পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে বর্তমানে। আমরা বলছি তোমরা মাইকে তার ছিঁড়তে পারো, তোমরা আমাদের পার্টি অফিস আক্রমণ করতে পারো, তোমরা আমাদের নেতাদের কতল করতে পারো, কর্মীদের কতল করতে পারো, কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখবে যে লড়াই সংগ্রামের ইতিহাসে যতই আক্রমণ ছাড়াবে লাল ঝান্ডা উজ্জ্বল হবে, লাল ঝান্ডাকে নামিয়ে রাখা যাবে না। এছাড়াও আরো বেশ কিছু অভিযোগ এনে দুর্গাপুর পুর নিগমের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখায় বামেরা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে 2017 সালে 13ই আগস্ট দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালে ভোট হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে 43টা ওয়ার্ডে ভোট লুট হয়েছিল। মেয়র সহ 43টা কাউন্সিলর যারা আছে তারা 43 জনই হচ্ছে লুট হওয়া প্রতিনিধি, নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। 2017 সালের পর থেকে আমরা প্রতি বছর এই দিনটাকে ব্ল্যাক ডে ফর দুর্গাপুর ডেমোক্রেসি হিসাবে আমরা পালন করি এবং তাই আমরা এবার করেছি। এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যে পরিষেবা, সেই পরিষেবা এত নিচের তলানিতে নেমেছে, সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি এমন জায়গায় গেছে যে আজকে মেয়রকে আক্রান্ত হতে হয় শহরের। ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আজকে এইখানে প্রতিবাদে নেমেছি। সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। খবরে এখন সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के सेकेंडरी रोड इलाके में एक डेकोरेटर्स की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ की इस घटना को सूदखोर के चंगुल में फंसकर एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। तोड़फोड़ की घटना को लेकर इलाके में उत्तेजनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई।
दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के ए जोन स्थित सेकेंडरी रोड इलाके में शुक्रवार को एक डेकोरेटर की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई। लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने अचानक डेकोरेटर का व्यवसाय करने वाले कृपा सिंधु मिश्रा की दुकान पर धावा बोल दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि उत्तेजित लोगों ने उसके दुकान एवं गोदाम में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। यहाँ रखे गए डेकोरेटर के कई सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, लूटपाट किए जाने का भी आरोप है। इस घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तोड़फोड़ करने वाले हमलावर फरार हो चुके थे। दरअसल शुरुआती तौर पर इस घटना के 2 दिन पहले टेगोर एवेन्यू इलाके में रहने वाले 20 वर्षीय युवक रोहन दास की आत्महत्या की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। रोहन दास का शव फंदे पर झूलता हुआ बरामद किया गया था और पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया था। डेकोरेटर दुकान एवं गोदाम में हुई तोड़फोड़ व लूटपाट की घटना को लेकर हरि मिश्रा ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके प्रतिष्ठान को क्यों निशाना बनाया गया। দোকানে এই ছেলেগুলো মিনিমাম 50 থেকে 100 ছেলে এসে ভাঙচুর করছিল। আমি হঠাৎ দেখে এসে মালগুলো নিয়ে চলে গেছে। ওরা কিসের দোকান ছিল আপনার? আমার 10 কর্মার দোকানে, আমার ডেকোরেটর দোকানে আমার হিস্সা আছে। আমার বাবার দোকান, আমি ওর হিস্সাদার আছি। কারা এসেছিল এটা লুটপাট করতে? এরা এসেছিল আমাদের কাছে এটিএ যে ক্যামেরা লোড আছে, ওর ফটোগুলো স্যার আমরা এখন শো করতে পারছি না, দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমরা দেখাবো। কিন্তু কেন করলো এটা, কি মনে করছেন কেন করলো এই লুটপাট, কেন চালালো? সে আমি পুজো করতে গেছি, আমি কিছু জানি না। আমি এসে দেখছি কি তোমার কি কে করেছে না করেছে এইগুলো এসে। দিনের আলোয় এরকম ভাবে লুটপাট কিভাবে করলো আপনি? দিনের আলোতে এরা লুটপাট করলো, এরা আমরা জানি না। আমি থানাতে যাবো। কোথাকার ছেলে জানতে পারছি? কোথাকার লোকগুলো যারা এসেছিল? লোকাল লোকই ছিল, দুর্গাপুরের লোক ছিল। কত টাকা আপনার গেছে? মাল কত টাকা চুরি হয়েছে? লুটপাট হয়েছে কত টাকার মাল? মিনিমাম আপনার লুট, আমি অঞ্জাত বলতে না, একটা অঞ্জাতে আপনার ধরুন 4 থেকে 5 লাখ টাকা মাল তো লুট হয়েছে। मृतक के परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि सूद कारोबारियों के चुंगल में फंसने के कारण रोहन दास की मौत हुई है। रोहन के भाई राहुल ने व्यवसाय के लिए लाखों रुपए सूद पर लिए थे, लेकिन वह सूद नहीं दे पा रहा था। इसलिए सूद कारोबारियों द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने सूद कारोबारियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन घटना के बाद से ही सूद कारोबारी फरार हो गए हैं। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड में पंजाब नेशनल बैंक तक जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। लगभग 12 लाख रुपए की लागत से कंक्रीट सड़क का निर्माण होगा। दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत वारिया पुलिस फाड़ी के निकट पंजाब नेशनल बैंक जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। शुक्रवार को 34 नंबर वार्ड के पार्षद रविंद्र कुमार ने सड़क निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस मौके पर वारिया पुलिस फाड़ी के आईसी तन्मय माझी, वार्ड कमेटी के अध्यक्ष रमेश सिंह, युवा नेता मिंटू चौधरी, अंजेश तिवारी और विक्की साव समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। बताया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जाने वाली कच्ची सड़क बारिश के दिनों में पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है और इस सड़क पर आवाजाही करने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से काफी समय से सड़क के पक्कीकरण की मांग की जा रही थी। आखिरकार पार्षद रविंद्र कुमार के प्रयासों से अब कंक्रीट की सड़क का निर्माण होने जा रहा है। सांसद रविंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 12 लाख की लागत से सड़क का निर्माण होगा। सड़क निर्माण का कार्य लगभग 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। पक्की सड़क बन जाने से लोगों को आवाजाही करने में काफी सुविधा होगी। यहाँ पे एक कंक्रीट रास्ता का उद्बोधन हुआ जो काफ़ी दिनों से मांग थी लोगों को। बरसात के समय में और ऐसे भी समय बहुत दिक्कत होती थी, तो दुर्गापुर नगर निगम के द्वारा और माँ माटी मानुष की प्रेरणा के द्वारा इस रास्ता का निर्माण किया जा रहा है। और इसके साथ और भी अंचल के जो रास्ते, प्राय 12 लाख रुपये का ये रास्ता बनने जा रहा है। तो कब तक क्या काम पूरा होगा? ये काम हम लोग 1 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे।
दुर्गापुर से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অন্ডালে। অন্ডালের থানা রোড শঙ্করা শাখার সহযোগিতায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই রক্তদান শিবির। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। বহু মানুষ এই শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অন্ডালে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সব রকম কোভিড সতর্কতার সাথেই এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় পতাকা উত্তোলন করে শিবিরের উদ্বোধন করেন তিনি। শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রূপেশ যাদব, মিনতি হাজরা, সুধীন পাণ্ডে, কালু বরণ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। কোভিড পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে রক্তের আকাল দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় যাতে কোনো মুমূর্ষু রোগীর রক্তের কারণে মৃত্যু না হয় সেই লক্ষ্যেই এই রক্তদান শিবির। রক্তদান মহৎ দান। তাপসবাবু বলেন, রক্তদান জীবনদান। প্রত্যেক মানুষকেই অন্তত একবার রক্তদান করা উচিত। বিভিন্ন সময় দেখবেন যত রক্তদাতাদের উৎসাহ করে এই রক্তের প্রোগ্রামটা করা হচ্ছে, সব জায়গায় আমাদের দলের লোকেরা জড়িত আছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে। তাই আমি বলি যে এটা যারা করছে তারা মহৎ কাজ করছে এবং তারা ভালো করে রাজনীতিটা করতে পারবে। তাহলে সমাজের সমস্ত বর্গের লোককে নিয়ে তারা যদি রাজনীতিটা করে, রাজনীতিটা ভালো হবে। এতে দেখবেন কোনো জাত ধর্মে কোনো বালাই নেই। যে আসছে রক্ত দিচ্ছে সে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে, কী জন্য যুক্ত হচ্ছে? আর ভালো কাজে আমরা করছি বলে আগামী দিনে সে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করে আমাদের সঙ্গে সামিল হবে। যারা করছে তাদের কতটা উৎসাহ দেবেন? এটা প্রচুর উৎসাহ, ভালো নিঃস্বার্থ কার্য। এটা এর মধ্যে কোনো স্বার্থ নেই। যারা দিচ্ছে তারা জানে না রক্তকে পাবে না, যে তার মধ্যে কোনো স্বার্থ লাগছে না। আর যারা এই উদ্যোগটা নিচ্ছে তারাও একটা মহৎ কাজ করছে। জনগণ কি আহ্বান দেবেন? জনগণকে দেবে আরও বেশি করে মানুষ আসুন, আমাদের সঙ্গে সামিল হন। মানুষকে রক্ত দিন, রক্তের বিনিময়ে মানুষের প্রাণ বাঁচবে এবং একটা মহৎ জীবনের সঙ্গে সে নিজেকে যুক্ত করতে পারবে। শিবিরে এদিন বহু মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদানকারীদের হাতে দেওয়া হয় শংসাপত্র। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। এখন সময় আবার একটু বিরতির, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। आसनसोल नगर निगम और हिंदी एकेडमी की तरफ से जाने माने कथाकार संजीव को शिल्पांचल रत्न सम्मान से नवाजा गया। नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी और अभिजीत घटक ने कथाकार संजीव को शिल्पांचल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। आसनसोल नगर निगम की प्रशासनिक सभागार में निगम और हिंदी एकेडमी की ओर से शिल्पांचल के गौरव कथाकार संजीव को शिल्पांचल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर निगम प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने संजीव को गुलदस्ता एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं अभिजीत घटक ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मित्रों के समागम में बहुत कुछ यादें
उभर के आ रही हैं, मुझे भावुक बना रही हैं। मैंने बहुत सारे पुरस्कार पाए हैं, जैसा कि कहा गया है, बहुत सारा कुछ ऐसा भी है जो नहीं कहा गया है। मैंने डाकुओं के बीच भी कहानी पढ़ी है और मैंने विद्वानों के बीच भी, जो शीर्षस्थ विद्वान हो सकते हैं, फिल्मकार हो सकते हैं, उनके बीच भी रहा हूँ। लेकिन ये धरती, ये धरती जो है हमारी धरती, आसनसोल की धरती, जिसने मुझे ऊर्जा दी, जमीन दी, आकाश दिया। आज इस कोरोना काल में, जबकि हम सब लोग ज्यादातर इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, उसमें भी बहुत सारी बातें जो मैं लिखता रहा हूँ मंच के माध्यम से। इस मौके पर उन्हें स्मृति चिन्ह, शॉल उड़ाकर, सम्मान पत्र देकर एवं 11,000 रुपए नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर हिंदी एकेडमी की अध्यक्ष उमा सराफ, आनंद कुमार, शिव कुमार यादव, डॉक्टर निशांत, प्रोफेसर संजीव पांडे, मोती सिंह, दयानंद राय, पप्पू सिंह ठाकुरिया, मीना सिंह, संतोष शाव मुख्य रूप से उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আসানসোল রেল স্টেশনে সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা শুরু করা হলো। ট্রেন ও প্ল্যাটফর্ম চত্বরে আরপিএফ ও ডগ স্কোয়াডের তরফে চালানো হলো বিশেষ তল্লাশি অভিযান। আগামী 16 আগস্ট থেকে পুনরায় চালু হতে চলেছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। এই লক্ষ্যেই জেলার তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ছাড়া হলো ভ্রাম্যমান টেবলো, সাথেই প্রচারে কাজে লাগানো হলো জেলার লোকশিল্পীদের। আসন্ন মহরম নিয়ে আসানসোলের হীরাপুর থানায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শান্তি বৈঠক। পুলিশ আধিকারিকদের সাথে 10টি মহরম কমিটির প্রতিনিধিরা করলেন বৈঠক। রানীগঞ্জের সাহেববাং পাড়া এলাকায় কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্গাপুরের সুকান্তপল্লীতে একটি মুদিখানার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। অ্যাসবেস্টসের চাল ভেঙে দোকানে ঢুকে চোরের দল। নগদ টাকা এবং সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা। লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে রানীগঞ্জ রেল স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ সিটোর। অন্যদিকে আসানসোল রেল মন্ডলের ডিআরএমকেও দেওয়া হলো স্মারকলিপি। তেরোই আগস্ট শহরের গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করল সিপিএম। দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে সভা থেকে দেখানো হলো বিক্ষোভ। সুদ কারবারিদের দাপটে গত দুদিন আগে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর এক কলেজ পড়ুয়া। ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা এক সুদ কারবারির দোকানে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালালো। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
দুর্গাপুরের 34 নম্বর ওয়ার্ডের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক লাগোয়া রাস্তা পাকা করার কাজে শিলান্যাস করা হলো। প্রায় 12 লক্ষ টাকা খরচে তৈরি হবে এই সড়ক। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অন্ডালে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরে বহু মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন। আসানসোল নগর নিগম ও হিন্দি একাডেমির উদ্যোগে কথাকার সঞ্জীবকে শিল্পাঞ্চল রত্ন সম্মানে সম্মানিত করা হলো। প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অভিজিৎ ঘটকরা তুলে দিলেন অ্যাওয়ার্ডটি। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।